بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين أخنو وداغ سكوني كداغ بركة كما كيغني مجموعة طلاب العلم تغمرون داغا الله غنا برك لو داغا دي الله غنو داغا تانغا Allah ga no daga sutura suntar janna lo nya baka Allah ga nanyo wora odo sarano kay nore mo akhinu hom palle go dalla tiga na mama na barka sonni na magasalla nya fare Muhammad kamara dun kono nda saybanu na duwa nya ke daga jamanda man sage na duwa muriya ke mo bana na wa duwa ndo duwa muren ke na dinanda kan chuwa o imme ga nya sababu no digan kanuku kiyano nga wala ma transferenda na dulu tonto nyaga kenano wala ma wakanu kote yemu ni maga khani katime privé nga wala ma hankan killenka ma radio dambe marena ada radio jikra ho haga digan kanu ko atrinka o ku inde ndo kanta nga katarai wa duwa nyana gada ko duwa murna gade duwa untu susuka nan kenya o ga kebe murna la magata kenna la na arjana nyoda ngani takke no kisi jahannabe o do sarano kay no remunga kenda ngem palle tenenge ke kota tenenda nginteke le 23 o kharamogo Abul Albani Qawsu Ismail Touré tenenda nginteke ada batare go yankandi ke daga kamma o kharamogo khore go digan kanu yani Dr. Ibrahim Al-Faqa Dr. Ibrahim Al-Faqa adigan kanu benu agadi warake daga kama mare nyagare gora muro magananti ogan katina diga mukusa gandi son kan kanne di dukata kura amunna hanna logo alhamdulillah anya kemmo ko khadi mare nyagare ngada nata kebe wutude agada kebe ra muro Allah subhanahu wa ta'ala da kenya timandi anya na ha hoy warni odangari asankdo partin chwa akiyene no kunu gunu o masimananti akiyene no dulogota no ngara dulogota be nya sankindendi ono akinti ga mo sili kengani o kalligo nga simbra ko eta ada nya video nyen na sankre YouTube nundo Facebook nun kam alhamdulillah ayoda ngari hali statinu nga oda ngari stati gabe alhamdulillah yo kesa bura ana han kore en chabura amunna han kore en chabura qaramo kida kanu kengani Abul Albani na habe ga kite kedi warni besura fahame kita diga mundi alhamdulillah ngani be ganyo maga hinu be no ganyo hakilundi kenya nan toga na qaramo no ngarita igana yagarun tongono onati kuna igunya hasana igana igullaga na ni tongo onati kuna yagarunya hasana alhamdulillah ke fahame besuda mana kita kenga kita na ko inanti la murem pitikenga hinu beno gana koni ya garun karanga ya garun na tunanti tongondi de diga mo ani adu nugurun kulla ko diga mo nangire kharam mo nga me bono dinde hetide igun kamma kempa mu nanti ko keni kaytunde ya garunda la ken cabura karamogo kida hiyogo kino yogan kawana takasa kama kinga na Abul Albani ati ke sabura digan kambana nukure letri bana nekebe nugurun kullagu bana nekebe o karamogo korenga rasa kinga ni Dr. Ibrahim ihayil kusana diga mukwayele manata na wara kontirerin kai alax kontirerin ni mania amati yagari nyaran to nyaba yagaru benuga konto muyini yagununga yagaru benuga konto ikina nu dorno ga konto kina nu hakun kinya igaraganna yaran taungutu yagunu nogondi o masa Kenya kamaba ati alhamdulillah iha kusana tanni kenda mire bana ne anyaganda nya ha hanye ya ha kele manana nya hunga anga hamun nanti jaga yugondo yagara suni bane aga swambana
to ta kirum pillane aganta dinka me aganta qora me aganta bragata me aga sukuloru bane aga ga hungu me tani yago ngaga hayni aga ga hungu me to ta kirum pilli bane ga hungu nan koto bane ngatani anyi manda soro insignali katti duwane nan takadim pai aja telaga bane nya to dumbenga anna bane nya to binenga ambugu sela ngatana so ampaini kenda ko tanda in karanta golle go da balanta ka wana Kenya wolma ay Kenya metono to hubane nya 45 nga anna to hubane nya 40 nga ironi ban anki metere ndeke anga tunu nanti tere moko hitukundu ke sabore jaga kila ko nanti igondo ya gare to takrum pilana aka sonyoro aka subnyoro no ataya aka sunyoro no nimro wa aka sunyoro no kuloro wa kempale yagunu la dasron Allahu musta'an qaramo ko sara letri bana nekibe o qaramo Ibrahim Dr Ibrahim alfaqa agara kibe sahare o qaramo ko khore kengane Abul Albani ada haw kayele matanan to ona kontranya gon kakama est ce que gu yadan ton kanta diba ko yagari nyadan ton ngadi mogobe anga to diga mukuno gonda kota tenendangin teke wada hatam pancen cukini yagarin dire yagarin kallangu tanki mbega munyi yagunu anki mbega dan kina suturi anki mbega dan kina bere haran kina koten kamanga da munyi wonta dan kingade ona da kibe gara kunkumbamba kibe ga sigi kina kane ona da kenye kemmo bana nere yala anki nyugo ka andayil manka kamana mane hamuna no gondi karam ko korona hay la ilaha illallah jaga yade manyasa ngara batare ke hayri ni geligelu kammu mawredu ngara hay ala gani amma sirata na ko yinga dunadi amma siratu ko yinga dunadi ni mega he ndaga duwa ngara no gondi la ilaha illallah nate ngasa aga susu gana diga muku telinka mari nyugo suwa kine suwa yari yakinya gamhaga bane agani ba hillo agani ba siko agani ba nagato agani ba duro goto tagasi diga muku no gondi anna du hay yala na ke no gondi kamko anna ke diga mu no gondi kamko mani kina menenanga diga men pay kay Allahu musta'an corona bataren pay do ngatinda dungari awa hata gini na ken khatan pancagada nyimme gada dungari lo be tan dangare nan tinkani ke srebe kharam ko pagada hawu ke le male ana dinyai ama ho to ko maga gantan nan duwa nyari yakukwada ama ho to maga gantan na yampe muri nyari yakukwa maga e jari munyinda sa jari de hotorin kandenga sa wala mona ti da hitorin kandenga sa e jari yandin chuturi gempen chankini dunai la ilaha illallah mani sabawda nyimme mokontu nyimme gara dungari nanti jaga iwiyaran na kyala haladi yade yogo indi kenni mani abute ngabutu abula hasan kengani barnamijun khayana ke daga kam yo ani darul qur'an wala hadith khakir senga muhammad al hasan andigi priven pay ngada digan khanu ben wala katay ntara ngani ngada khara mo nan ke batare khara kunda rigin ti mandi nyimmay Allah ona yari yaqi deresu tiga ken kuy yari yaqi sugadi kina butte munyi ona yari yaqi deresu tiga ke place ya ho gara tori kina khannenga ane ga ke kine da ho honda benyanga ada toran ci sagai ada qaytun den ci sagai ada katun den ci sagai ada berber on den ci sagai ada har garun mutuna saka kamma ada sumunyi kuna ku yaro tiga jaga ida sumpu wasoni jaga ida kabila yo suturi jaga ida ka hoyo daga natahu
alla ga naga tuga na bariki la ga hunto hono naga me gabondi igatini igo jaga igati igu khore no kusu jaga igati yagalin dere na halle diga mekene to ngunyede jaga igo ngara yara manya igu yadan te manya igu kasape manya igu kote manya igo be gatini ho honda mba tokinya kanenga to ngimma tokin kanenga gare maga tokin kanenga nya hona nya marena kamma ntokin marandinya no gondi nga honda menya anga dungine te jakwa jaga ke igu mene manya la ilaha illallah kesu kama yagaru munyi kesu kama yagaru ncabari tigande no mamande nga yagarin derunda korono khara mo telinga batari bana nekande ada hawlu ku bana yelema yugunda yagarin damere kibe go nyagora kore a hayle mana yugunda mirenga anga tunu jago sombana jaga ki yagari gan kawana munyu mo gobe de ki yagari nyadante digamu ko ne akota yagarunda fahame kore kitano gonde anke nyugo esikan ka ke tirin kana ba yala nka fahame kitano gonde ba ko yagarunga da fahame kitano mo gobe yala nga takase kitano gonde ba ke yagare gara sanze manye hinu de anka sanze no honne ba gelanga masu wara duro ko ta sanze honne ke yagari lampunte anga daga wuti bakki sara non naka iqabilan naka imare mun naka narti ankandi aya renta hohoy aya rennanye kine aya nanye habe aya nanye sare aya nanye gidanyugo aya nanye hohoy anga jalle ma hetike ngade an kunne hetike ngasa Allahu almustaan wanca ke kato kharamu ati kasura rizalul anidu anga ta da etenen ke kota bata go da hobe saha kinni ananti yagari nyadan tonga gabo fa kasura talaq warenga bo watasattata al auladu lemun janki lengi diga munga elemene de anke nyugo an kana moni kono yalantina hasande nyanya yagrunda ba maka kimirasa duro goto sahare nya likata nga simme dungara no gondi konki kada dungara no gondi mogobe anga keji ko ganga duro goto yampe mura nyinkina anya ke makasa angara tora be sagai yampe mura maka sari kalengarni duna wora yampana me maka ala kamun kota yampen tanu ngare ala kamun kota ngara sigino nga wallahi haramma ampinu ngara jonga mai wallahi anta yampana maka wallahi haramma ampinu ngara jonga mai ala kamun kota ayanta yampana maka angati na Allah kiten kutinda naka ye ho ya rento ho nafsi ana kota nyimme atika sura rizalul anidu sadikin kota garni yampe murke ya kemarasa ya garen pinne ne yansa wallahi ma koto a haga an paga ke tora sunyangai an paga ke tampe su sarai an paga ke uya nyago sunyangai an paga ke tora su tuna sara kamare daga katai ti le mumma wallahi ndan toro nyimmera tunanti ngara gollu be nyanga yonkiran tamuni yambi maka tungu ntege mo gonyeni masim mananti ken tege jukuburen keke maga yigu gore nan kawanya kasvenye ndan torore nda koto men ci saran kama nda tora men ci saran kama yampi maka anga ngalla so inte wallahi yampana maka nti yagare inta geti kinni hinne kesa bura mangari ganta dungini yagare na nyaseda ne yagare yigu bane gana seda no be fo yagaro gillancigi teli man ka yagare nga hinne na mo be yagare kita nan dangariya yagare na nyazuzo nga ka koteng parce que yagare pinne niya awa yampana maka sika suntadi yampe mura bagare sar kota ngarni ken kota gana kinye adan tampana magare ay me yare ni ibrahim ga jidin mo be hala kingra nyama yatini no iran tampana maga koron tampe muru no may maga dunari so tan yare yaqe ati igu yaran tunga gabo ni fakka surat talaq wala yan gabo watasattata alawladu lemun jank tongu diga na ke yugo yona de kullan tamarandina talle irantai hari yaku igana ya garsu ya ri toujours ya garsu gari ada en kampene bitwai agana gaboni sine awange ngullana agana ngala wakati bi mando lembane na daga wal mando le muhilina daga ina kala haladi iranta munyini won awalle mu kusanka kundwa kayo gwa dorunga ya gare ada ya gare ngalante gwa no ngala ken dare me go daga kayo gwa dorunga ya gare ngalante gwa no ada me go daga kayo gwa dorunga ya ngalante la ilaha illallah wala mu ci sanka kundwa
ati barakallahu karamo gonta Allah gana barikro fi rajuli yugondi al hayy yugo ben hinu nengali igunne yugo be mo ko tega heti amaga bode kayugo yugona di kumpinu nenyani Allahu akbar al-layyin yugo be mo ko tengali fa huwa tanda ke yugo ngarde man ke yugo ani serenga ke yugo ani serenga ya'muru baytana ga ka kurana lil abadi maduna gangri ke ganal le menya galla hiye ke ganal le nyagare nyagi antuma Allahu akbar akinyi kanga akinyi kararanga ayina meso gondinia Allah gana barikiro ko yugo menudi ati ya abdallah lakumi tazakkar simma qawla Allah alla digan kanan Allah timani ati walahunna misul ladhi alayhinna bil ma'ruf Allah yime digan kanan yagere ata waya garun dangani homme aga ya garun kamma kele hisron tawo ngata ko ni wakati soa ya garen nan kawai kina dorno ya garen nan kawai kina suturne ya garen nan kawai kina barke muru ya garen nan kawai ati kem mo balan ne be ha ya garen kamma de ay me ala ya garen kadangani igon kamma an kan kawannan kina an yakeke an kan kawanna aduro an nan kawanna kurosi an nan kawanna bindai Allahu akbar أتقال ابن كثير رحمه الله الله كان بين ابن كثير في تفسير هذه الآية أجا كايا هجرناتي أي أتأمنا عن هوبي الله نك ديجان كان أمنا عن هوبي ولا هن توايا غروندا على الرجال يقون كما من الحق قل حقي قل حقي مثل ما قوهم للرجال أجا يقون عليهن كما يقون باقي بيجا يغرون كما لي كم يانا يغرون قدان يقون كما أتمنى فليؤدي كل واحد بانا بسنان كنندي منهما جلوكو هلا يقول كده يغري كسو يغلمكو هلا سبانا سنان كنندي إلى الآخر كاتب بانا ما أنا هون كني يزيب عليه كبيرا وجبا كما بالمعروف تيسرون داوي كينغا كاتنا نياتنا قصلا هي الله أكبر كيسابورا دو ونتاندي ado kanundi hada manchu ha natane katti mani asasa ya garebe karamun tengani walima igobe karamun tengani kamma la safi sadid Allah Allah ga kisi jaga kubini mega Allah hakukutu de kubenu kala ya gare haqqi qarare kunyu wi mi wana la halam pobrendi kunya na daranta gunu iya kun kamma kunya haytora nyimma gunga iya kun kamma iranda Allah hakun qarare yukunya nda karananti ya garen ta kawannan tore yukunya nda karananti ya garen nan kawa hinna ya garen ni misigina ya garen ni kale honye Allah fa sallallahu alaihi wasallam ga fatina do digan kanne be ga sogo kinni digan kanu hillahi as-salatu wa ma malakat aymanukum yukunya na ketu yukunya nda ke khara nan ta Allah fare sallallahu alaihi wasallam faringa fatin ko tambe diga me be ga nyara khende atina as-salatu nga makati salle ngada kada salle lagade salle na maga kana kama kade nka wama malakata aymanukum kama kama nga kama khonun kai kubenu ga kitene ya garu aga ya yaqu kadi kalagati daga mo sire de kama ki toro de kama ki yangan kata yakunu ngade ado kyan ka so mala safi sadid nda kada mo gonum payki kada mo gonum di yaqum pahi kada mo gonum di yaqum pahi kada kala mogo ndi yakumpai iga tora be saqiyaku iga daga be taguni yakun kama iga qote be ren yakun kama la ilaha illa allah hadin cimmandi mare nyakare ndere boy wakati su ani message no kheninga agin tilindini dinam pini woni agusara kin digan kanne sate Allah do ku kina nunya karang isroi ima kara angara ngro ku gara karam mo nya tirni gemi jo kina no karang unto ganyi inyo higabe kono da angara ngro gam manke hakki gabe de o kina nti duro goto si ankina raga de ankina raga wallahi am pasi mana ku ku na lengumu modi nu ku imere modi nu ku ho gabe yani de mata su Allah gana kuma binu ina kunta kaidari ko suru ngadi kayo kunu koy men
kun ko to ni yakun kamare yagaru ko munyi yagaru ko andi suturi yagaru ko andi remum pay duro ko tanki na daga maka barani anki ne tamo ko tende maka baranki ne tiyawan torono de munyi nga munyi so ngarna kheri ngari har bo wayi gon kamma ati aya ke tafsirin dia ta wayi gun dangani ya garun kamma hakke be alla gada me wara ya garun kamma ke mana ya garun kadangani gun kamma ati bana besini ikapalle man pakenkini wanzur anyi minan pai aqwala sahaba ana saybalon diga mun teringa ke fi tafsir hadhihi al-aya ke aya tafsirin ko kan kitabe ibn abbas tafsirin kitabe qur'ani faran saybalon ibn abbas tan daga ken tafsirin pai wa ghaira do ken metana an hame be kitadi nanti tuaddi huquqa zawjatak anan nyamari nan tan an yaqike haqqenki in kunta muttasifan gelangrani in kunta mun sifan gelanga nya telemonte anga nya telemonte su anga an yakike hakanga kindi anga da kum kitabu haibun abbas no daga ibn abbas no daga no tafsir kitabu anga daga kinno ku hay sikka suntadi to addu huquqa zawjata anga yakike hakan kindi ki laga nya telemonte gananga su ati kemron arkati karamo ko khorendi gamenga kengani Dr. Ibrahim Al-Faqa anya tenendangi teke diga mon tora ke ko nanti anni sawla anidata ti yari nyadan to hunna al-fasilati tukunyi ni kontontonga fi ziwaz ora ke ko daru ora ke ko tenenge ke kota wa fi alaqatihinna hali ikapalle magundi ili kinanu naga kontontonyeni hatta ma ala qaribi hali di mare mun naga kontontonyeni sumpalle mo kabila nogondi tenu kapal oda keko on taka sagene katiken kara mogonti qultu atiketi kontiti kenya hakinike ata abul albaniani ausi ismail ture ikianti ati docteur ngara kebe ko nam tung haja sahih kesa anteni ya kadon kontonte ayi karanta marne karanta ya hutahu karanta kine marana karanta tahunu kine ya hui ana ya gunga be gabe nya sanzene aga baka ya kununga ga daga na daga ati tunye ni kenga nka karamo wa bil aks ati lankisin kanunga de ya gari nya dan tenga nunga mo me ga dan ta ya gumarna de ati kellan kisin kanu allan kisa kontrari kenni mania arrizaluna aniduna tigu ya dan tonka humul fasiluna ya kontonto nya ya gani kontonto nya aidan adi fi ziwazi ya gunuti iranta yago iranta yagre marna wa fi alaqatihim hali kapal lemma gondi irantam maranyata alaqan tilo ho honaga hatta ma la qarib halidi maremu igu kontonto gona da halidi qabilan naga irantai idi iya khunun kuti idi imanu di habanu takanne ido qabilan takanne kun khakawante na duata dugunu kallani na bure lugunu kite atani ga kite tani igara tunanti kun qalin tsembera ndaka kabila odin kega kallan taka jongine kabila yayi kun kunguti ala dutu baka kabila nga kari baka kabila mpohi lugunu kallen ke lugunu kallen ke ken antan har goden timaka me dundera guta nkini gusire nyi nkini kiyai edo kabila ntege medo sumpunta ge medo ho diga menta ya ke magami kala mo ndi kita nyomi kato diga mo gona tona tenka ata ar-rajul alladhi yugobe yaftaqid kego ga kontono az-zaka al-atifiyya haqla sirenga haqle be ga hinnene wal marwanat ado noe fi ta'amul gollalle magondi yugo suga konto kenga haqla sirentagi na koy nanti Allah ndindo ko axen ko Allah ndindo ke sumpalle mako hari nimpa saronu kubenu maka Allah ndin takelli ma endi Allah ndin kinya ni meme suwasi ke hakla sire yugo suga konto kenga adu noe golalle magundi wal aksarati kunyani kenyen ho gabe faslan konte ya fizi wazi ya hundi kunya hanyene konton tompo gabe garanta ya kale mar limaza timani tigi ga konto ya kale mar
awalan ko hana li'annahu paski kego hayde aga konte gare marana tikibe hakunya gono kananda paski kego sayadkhulu kego ronwa fi shaddin qote yadi wa jazbi la do raga hunde wa yattabi kego batne gadi sauta ananiyatihi ibane nke kince ganne ana kenya batta liyaghliba tifayda ke gare niya kiyan cikaga konte gare marra abada hinun qoto yadi abada kasapenya ni abada wado ana hinu nya hutu angara tikiana daga tidoro angara tiga tidoro ati doro akinkin kendo sremta da kare abada wado soro ni abada ibe ga magata nke bokim kan tiki kada na titi fo ina niya fanto kiya kanen wa ahyana na to wakati ni me ke gore ke gu dindere kundu ke yugu yadante ke gu moko kote kundu yuri hana ke gare ngari ndini akuwata wi sembenye talu ko yugo khore anga jalle manni anya kenyi anda anya kenya cikiti me ko yugo gorom piligame awati ke yugo khore kunde ke yugo yadante kundu tala gilli ke ya kamare aga yada na kamati sembenga ana kenci mbayan kanamaga bi darbi tikatunde ahadu kutunu kati ke gara ide ayari yakeke la ilaha illallah anati foina katwa anake gara katu na katu maga to sakalo nyen ayari yake are mumma ayada na ke gara kamakundu ay allah yade manya yaran ta kumanya aw ghayrihi wal malanya kentana yugo kalem pete katundere nkaiga kibe saqiya kengan hali annan yakin katu am pasaranga ni kun pini yugo na tongunya ne kedni kamere wallahi ya gare ya anna katu hini yugo de yugo wakila ne kinanu ni katu wadu ngene kinanu katu ne ngore dinanta hini yugo na kun pini yugo ni mana digan kanne kaitunde sabutende kurma tige nan to sirin kaitunuta la ilaha illallah gono gana gine surtout ya karu hilli siko na katoga srobe no mara inda khinu qetu ndenga ananya kayta kubalu nta jemu ta kuna magade ka kinni mo ananya na tan nanki nya buten kasani wallahi haka mana buten kasani tikebe kinga bone be ta kuna maga Allah bana yana tu nkanno na wundita ya Allah nga jalle mahiti kaysa pour kanga yagare ke toro no kundu anga aya ganjimba ganini na toro ya kunno kundu awamba ne tire aga daga kibane ka bangana ko undi nukundo awa ya kulunta bana sa nke anene ka agri kibane ka undi ya ka haga daga kinya jakan ken kada ngana anken kaga unu ntuge wallahi ya gudu ya kulun ya kundi ya imadura igaro ya kalu hilleri na lotani melle muchiro ya kalu hilleri kada hillo ya melle muchiro ya kalu sikya fon kana sikwa ya ugo ka sabari kundu heti kema muramba ga allati agana nyari yagunga bane hillo siko ada uti hillo ay yagaru hille yari siko yari nagato yari kata ngrata telongna kempeti bane saram bitiraga tigi sikori nankankara nagato yari ankankara ntenga nyinkolanga anda lemum pata anda kabilan chu hata angan tokoti bane anda tokoti jemudi hali bane ki megulu anta marno yo kenke yagare ngana munyana ni re mum payekunu mais pourquoi ngada wandire mun chogolo me kama ni sogolo me kama ho di yaganji ho awulu ho maganti ya mulla nanya ganta bane be sumula kuri yogono kallen ni kay katinde lagarum buragu kaytunde sabutende bonondinde woli madunya kande Allahul musta'an atwa fil haqiqa ngani kebede huwa tande kego ngade yafsal kego kontonwa amma ma ina di jawjati ya kinya dan ta kunyogre wala ke ya gare ganan ya da mo anyi mina ko ya gare no le minnya angada ni ne tana sagene do halle ka ke ya gare ganan ya da honne ta killan ta kinya munyina sondo men na kusanya ka tinti ana butu anna kinya ninke kentanya ninke ana kusa butu ati ke ya gare kego na kundunye aranta sabatini a kontono ya gare nya dan ta kunyore wa ina di manado sirenya dan ta kunyore hawla ku benu ga karan hare kabilan pay kunu akhi bitine da hon arin de hon nya ngata pan pour ka gara kinya do kiyai adu ya kunu to hatta do ku mana tampino ay inda hini gono ko nan tari ya kunu patete ki a korona paklenda
siridi akhi kombo bani lemu unan kati bani lemu Allah karanta haminata lew asondo me kana kunduta dundera go baneta ado mo kota go do yadan tagu ati awla akhil anid ati fannisao ya illa idbana kunanda yagarende tastadun yagarun qotonwa inadan yadan tagu amma mazawzalani di go yadan te nyawre ngara yagare sungali gata yada akurosi yagare kinenya nda jopa yugo su yagare su gati kegare yadan tenni ya konto kin maga akurosi angani ni yagare kinenya nda jopa presque na kono kuna korna haklo ndam par exemple bana kinna kay est ce que makoni yugo ndanga ni ba yugo no re besu yugo mpo gabe ado ken korono wala ma yugo mpo gabe ana ke marni hakle no gondi tallan tanya kenchuro en tunanga mahilla ni nyakay ken mane hakala lay angata akala labe gani kyanga tuwa a haike diga me atongondini na koita nanti jaga lanta yagaren yaran ta kuntunu anga mahwa ka hay na koita ni igana yagare tana yagani ina kyagare buten kasa la ilaha illallah ati yagaren yadana wakati be kine ngara yara ajate laga pa masela nyaki nanga toujours pour mana kena tindo ya garin pilo gumun to ngondi tikenga komi hillogi nyi memaka sikko gumun to ngondi ni maro kendi la naga tanu ngin to ngondi ni ya gari ngabonga kubino maka tampam lena kenya hamu ndagai kubino gara garu hilliyari na utu kenga ila manin cababunu ya garunga walleme naga tangi tallai anga nyini to ngutto nga ho gabe gilligo yi ay ho gabere a gilligo ni parce que ngara hinu yogono koy ke garim bane tani ke bane yadana angara ke marsa na ke degre yogota ke bane ga yadana hinu pa ke mo wadi me ngari subano ndi andi subano di amara ke gana ke be nyanna kontondinia ntake mulla a kempeno ke ga gana be ke mo bane ne na kontona a kempeno nga maninat isi to langono kai bani anga yada yagarin kamata alhala yuta kata lammo incegene akata lan cegene nka aw walma awla akhil anidi walma akhi yadante yagarin nga yadane akhi yadante nyimme mo ke mo bana nadi sikay me dagedi nka wataliyuna yagarin nga daga nan mo amama rajulil layni yugulne nyamara yigo suwangara to kanya kankanenga anga ngale galen kana to kankane hari ya garum pilliga maga ya garu sikkiga maga wallahi angara nyiru suwanaga ke anta dungine ke ga diga me kono ke bane danga tringana anta mulanga ke sabute ne ke ya gonga anta ke bonondi ke ya gonga wallahi subhanahu na magawo isunyana ndangani ko gidanya garunya parce que andi sunyoroni sikka suntakeni onaga kati illanding ata ar-rajulul anidi ata anda igu yarante ngade de igu yarante qadiyuna taqawiyen mat magada diga ko hamu diga mbana no kube no gade sagade tenenge ke ko rek ken kontere nya hake ati igu nka igu yarante ne qawiyen nyai ya junna ken pasimana ya junna nafsani di simana annahu nantika hayde hina ma yatasabbas e yogati biya gana daga nan togo birai ti waray ke gana qoto waray ke kamman tinta gilla kamare wa ya khifa ga sigi amama al asifa dundo ngure sayafuza kim pasimana nan to khoy ganyene wala akana hakilendi e ngiro yagale lo ne kamara nganda liti nganda nyari nganda liti ngandi ha a to ngia ganenga on takia kono ndake ko tinni menda dungara no gondila ngere nge bas kuna ulanda dungargi ke letri no gondi ati gompo gabene kiari nke wayansa ka hasmina ahamunguno ke go hamunguno annahu natike hade infaza gana ganye comme ala kiagare kontondi ala kiagare daga na hinu yugo no saga ina plan to ke kan kede ati agana har ganya ra'ayan waraya wa mawqifa da sigino kwa fa huwa kego yarahu intasala hasmani ganyare hasmani yidi akundu bi humqihi taqwa gunga akem magay ganye he ngido yagara lo na kenga anna to kinga ne anga madunga daga na
angari mo ko me antele kunuya anto ki hakla la hamara ati ala illa innama yakhsar qalban ama haraham wallahi ha perni sondo mi ay kana yuhibbu ke sondo mi ganya mulla ke gari di kangra dan kenye ke gari na nyamulla sa ke gari di no kon kon kenye dangani kina nyamulla sa are mum paba kina kin konno kammo maga harasim mananti suure kuma ya garum pillolu go ko beno sikoga ko na gatuga ko beno maga iga suure kibe utukata ngaduro ko takasa kama santi gore nan na mirea takasi ya garen churen paire kanu nyani anke na tibe ya garen churen ko na gunya ya la ilaha illallah itadin chimmandi suratu yusuf no gondi alla da hera no hilla ko kesoro no gondi hera no hilli igum pera ado ya garum pera igum pera nyamania kunde hera nyakutu ni ya akhi yusuf tiya karnia nka tiya garen pera tun kan yugo nyime kawa kenye nan tiya garen pera kore ni me kempera kore ni mani angatwa la ilaha illallah kempera kore ni mania kanuye ya garun kale kati yusufa ti kanuye sondo men kanuye me kubanu kanuye ke bani hera kweni na kariya me ya garun pera ni iga yusuf kita mo mena atintoni do ti kanuye nti maga simana nti ke garin tan kinan ko ne yesa hada gara suugo be utu katanga kanuye nyani aga na ganta mulla wallahi nan gullana haji men tamma anta suuguna ndio anta mpayini me akile men tan batenga ngaga mulla na gan crossini en ko tanya ni ha daga katinoku en ko tanya na do kate ha telefoninga en ko tanya na do kate ha lininga en ko tanya na do kesu kite mani de sondu men kado nyani sa hinne yagare nga gira torono ati toujours akem magata ni ha to hinga ga ngare nya yagaru na ga hiliso ampa to ko kim dan ke mariadi kundu heti ngam pay kegare sonde me nyele mana bakka ngaga kunno agar nan koni wa illam yamunna allah alayhi atalla ga mahunnan cira wan kam masu bi rahmati ti me hinenga falla nan pinnanga kenga manya su yakunu zalika kinya harinya sababul firaq hatin cababunga bainahu annaga wa baina zawjati ala nyaqikina nan to anga kele kiji kumina kam mamma wara wallahi an kelante gare mar ya gare sugara telle ke bane gari mo me ngara ke bane warare amma ho hana ke yayi wara tike hilandi suqwa masala wona masala kina yu anda garu hiliyari ke bane nyam mulla gasroyi abane ga nyam maka kaba ko yeni anti loka ha me kamuna anda hilandi nyari tikin turen chabuda anti tadan ko ni anda wara ko tana amma ka ke bane ka ha kanna gadi ken ture an ken tiken kamanya ga anda ga wara ampa ka ma hobe ga na bane ngara bane tan ga na bane ngara an wum pa nyana ke mo gadi igo koron cabari yaran ta goma yare Allahu akbar ati kenya harnya sababu fahina jikin no koy yabuqa ke go harin towa ta saqfi baitihi kompengure wahidan abani ajiban amagan bankante yakke ganta kamara la tabqa ma hu imra ayata imra yagren dem imme ta to kamara agada yagre suwa ga watelle wana gannin kendi wallahi saranan tagire me wutuna kinan kenga ko ga ke kebe ni nabre nata khairin nata Allahu akbar kempale igundi wallahi siran ta wani me wutuna kinu kunga ida ho hana wala ida hillandi wala na sikani wala na nakatandi wala kamana wala ta kayana bugudan le menga ana minna ana haranci ba ana amerika ba ana japo ba ana angola ba na ina ilire me wutuna kinai ani me gati kine yagari ngalla na nye kiran tarde am palle me ka harakini am pa kina wala am pa kina na wala kini ya dan tinyi kiran ta yagari marna misigine ke muranna le men kinere ko ganta maga mu'mini islamiya allan kannana auta na le men kinai noye na Allah maga khairi na Allah maga noye na Allah maga biradon posire na Allah maga Allah rawi nyana na kusanze kamma ka to alle men mutuna kini yagari ngallana aga alle mun jank sankini ana to alle men kamma ina ta alle men nya dionga ina ta alle men nya yagari korenga ana yaga yagari go kibe kenya hiti marandare Allahu musta'an ati wo yudamirati fala hire mukuso halakini kundwa lemya doru lemya ke kadi
ana le mun halaki wala yadrika ma'ana al kharab awa ke perdie mana rantale gane illa mu akhira fo la fe ngani kitandari tagu le mu ku ngane ke na hampati ngana na tunanti jara gani gollu be nyana hosre kem palle le mun tagina kitata mana kan kadi amma ga lugo be anda kana khairin kinyano nyai ngada ka tagi mai aga ni ka gira ni kam ani kam pege tagani mai ka kedi a ha daga taga i mai ka tanari ko tana kadi alle meta na kadi ken ka na han kinyen kadi kelle me ganya na hay anya ho gore a ha daga na kadi ken kama ga daga kabe da ha daga na tagani no nyai parce que le menni ma yo adga ni ma kan taga hila adga ni ma ro kompedi ka tanadi alle mu kusa kamane daga kanun taga kunno kusu ganyi ka kedi ho gara kompenton to ka kene godi isu khairin isu naga ha isu ho ngembita manyo hoy ka ke perdi aranta tunu malafe yaranta kumanya ati sikandi kathirun min arriwayat anga hillu honum po gabe ngalaro kitu hikamandigamu yamtadihu ar-rajula ina yugo nyattigana al hayyin yugo be nengani al layyin yugo be mogo tegani ken gabe ni ana ke para na farenga sallallahu alaihi wasallam fare mati khairukum li ahli ataka hosroni serebe ga serengani ikadun kenda wa ana khairukum farenti kana ko hosrunga fare ni me kunda ikandi dumma ga yanke dune ti la fare nya garun ti fare na kam ko kan no ni ati fare ngolli ni kan yari ko yagare fare yani kadun ana yagarun de mana kan gollu ni est ce que laken ngara tari ke ngaduro to magri torono ke granya ku torono gri yanga katana tanki ne yugonga ke heti yugo de ati angala riwaya so hayado kitu hikmandiga mo suna yagarin yugunne adu yugu maga yakati na kwati gana hatta rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yahtawi zawjatu farin yakun kapameya an yakun kapameya bilayni timago mo renye wa hikma digan kanjire وكذلك الصحابه هل صحابه نكون كنيه تو رضي الله عنهم الله غندو باكي سما ومن بعدهم هو غريكم بالله من السلف الصالح ورانت ديغا من غبون كيسو كما اسوغ ngara ho ngari gati gusire ni de anna ngalla dum ga yankana gani ya kadun dangane a hinne na ya kadunga ana ya kadun de mana ana ya kadun illa gana ni krosi fa inna atanda ken paide Allahu akbar ati ar-rajul allazi gobe yahtawi zawjata gi yaqin ka padwa agi yaqilla gana na nene na dema na abere billaini timogo mogo nga wa hikma do hikma mbosre fa inna atikenya garaide sa ta'asiqu anaki go kanna haragana bara igo be ganya na nda gam pinna na ga hinna na ga ndorno an kaga hitinna yanna ganare atiki ya gare nan kanna wata tamassak biha tikiti tanga الله أكبر نغتندي أتى الرجل الذي يقبي ينحني أغا دقوسنو لتمر العاصفة بردون دون نندنجي هو الرجل الحكيم أتكين يقول توانا العاقل أكين يقول حقل أنت الذي يقول كبي يعمر بيتنا كالغنا نقورا للعبد مدنا غنغري والرجل الذي يقول يقف كالعود أغا سيكي يقون كاني أغا سيكي قبلان تكاني أغا سيكي مارمون تكاني كالعود اليابس قصو اللي كانتي هو تكي يقول هيري من كني هو يبقى أغا تقو عاجبا مغمبان كانتي لا تردع عيات امراتي يغري سنتا الدنيا دارغني أنت يغري سنتا أنت الدنيا دارغني أغا كالحالة دي يغري انت تقو مغاو أنت إيسا ما هو ينبريك هيني كي يقول مني manida li sababi inadi haya dan tagun chababuda wa humuqi hada qawya gun chabuda fa hunaka ken ko de ya dawla wa al wailata na qasada halakin ngela garu nyakundo ngara ya gare suya kana daga na'am anna kundo mangran jiku ke sansere kem pallanga golni katti ya ganta na burenyi an pay goli katti ya ganta abadan ya kana an kandi an gara keriti an gara torana daga an hotana ya kinna daga anna kundo halakin bana nan kamara الله أكبر أتي الرجل العنيد يقول يارنتي المتصبس كي يقول يارنتي بغرغنا نان شباتي برأيي تي ورينا نكنت تجلين قلقي كماتا لو والذي هذا يقول كبه يعمل قد تنغغنو بمبدأ جلين جو بادا كن دين تنغنو أنا أقلب ننتي كان كنين نكري نغارو قبار سودين كان نينديني وأنتي أنكي نغري تخسر أن بردينيا أن تقوم باليا
nam fannan junginga fongati kebe anna tokin kanne ko ngadi nyimme ko mobe ati inna ma yudammiru nafsa hidwa halakini hila parce que ampa to nyongundi na ampa torandi na ampa ndo halakini hila qabla yudammir al akhra saram bi tab khotana halaki wa ya'is ke kaman parni bria hayata kullu ibran ta gunci suzu hasarati nimiseya yatajarra agaraga nan ga dahundi mirarato akhra so ba temme fi dunya geli dunari hila parce que gana yagara so yaga telea are muncu sanki are menga kantudi do mani sabura yadan ta gunda a perdi dunari wala akhra la gara kana koto kenga parce que angara ki yagare be su toro angara ki yagare be su yagum bonondi andi kusum manu nyere andi ginya yagare koronga andi ilemna manu nyere andi qasonde andi wara andi idi honnen kam manu nyere andi iga ya hatenga konto wakati andi sedi kuncu hakenga jongina ngala xamun kota xala kenya nan kam manon kay tumundi wakara mogo kenga qawsi ismail atimin tajaribi kimi bani gar hobe jarabi filisiti sarati zawziya ya lema gon sawara lema gondi igara hibe hama no gondi ko zaktu ikara nya igira hobe kita annal aniduna ya gar nyadanto igu yadanto yanta hibihim la hala ala hala ngaya ile men katike beta ila lu azuba isagane kati magamban kanta kunyi abada igu duro yen wa fasl hayatu yidi buranta kunci so a sunya ko kontonto nye al siriya kingani kore nta to kemaga le muncu daga di mai le muncu agara ya gare suwara agana ya garo ngai daga na di mai hali yugu aranta kore marno le mu kuila gare urna ya nan daga di ma batenga kempale le nyugo nan kawadi habai ka toro nda ya da inda kawadun tawo isu daga na di mai aranta kore marna wal istimai ya aranta ka homarna a tikira ki hangari maka mankan yugu ya dan to maka lagare kengane nyarunde ngal lagare be iga kono atala arabiya kengane konko so yagare kebe gadi ile nyagare ngosi nan tagana digi kinan kande ananya ikina dangani tumbara yagare kine ke kana nyadangani ko moygoy ama kenya kanda ati kenya yagare de lela tajifa fagari agara wosi be ni ko ile nyagare nda a halle kota bi hikmatin rayatin wa majrabatin bimana ke susuka ma hikma kore ke da kaba konte gane ado tagasiye do jarabe do magan kuto benu angara kati ya garin tire suga gara kairin kitati kenga ha amakin ko rangani tendangi teke tareni ken diganta de mania ya gara ke gati kuni anken na nyala hu kinen dangane amatan nyara ngani tumbara kare ya kun laki akawanya nan kada ngani kullu shay'in turidina anga ho humula wanyananda ama ke ko yagaren pakendi atan kana nya ke ngal halay bani ke yagari ganyanda ngani ke yagari gara ho ndambe munyanda ni re mu charanda na nugulun kullu gon nyanda na munyangure na ho ndambe nyanda ngani kita an ko nta sanzene an ke ko nto nyana kida ngani ko mo yugo haribe Allah akbar ati izan mani sabuda ni limaja la takunu laha an ganta ne ke yagare daga abdan ko ke kome mani chababu ke yagare ganyanke daga ni tumbara ran ke ko nga kontanya na daga ni kome bada an kana tilaka amatan hum balaga nyanda ngani tumbara kare rasul sallallahu alaihi wasallam fare ne mreke sagala fare maga yaqul fare ngatini fil hadith sahih hadith sa'ant nogondi ati wahsin ila man asa ilayk suro katu honga aga burokatanga fadlan drogotari ila manik ahsana ilayk mune fasun tawa sirenga sire katanga kinga konto suro no katikenga manga Allahu akbar ana yaga haru buroko tangari atimani ya pruko angara nta sanzini wa qala ta'ala allati wala tastawi alhasanatu wala sayya hobure ndo hosire lanta nyurono idfa billati hiya ahsan haraga na hobure nyanya nga tanki na ilema anda yonto to hosirenga sanze mangarono hinundi me o konto kala halano wala nyaga na laga na fam hosiren kinoy wala nyaga na laga no tanga allaga na gemero ya kunundi kempa lati manqul ke digame ide wutwa kengano kharalema abila alibani qawsi ismaila ande ile mananya ko mogodi diga men pode pengano be ta rijalu lani dini gu yadanto yuhawiluna nisana yaqrun yele mana ila adana nyaqonni nasallallahu wa amruna allah subhanahu wa ta'ala yaslaha ahwalana man wala halanu churondi wa yubarika fi usratina no kurom barikandi awa timede xame kita hinundi prosna munyari prosna kalenkine me yaqare igo sugara ke telenga ngamira na katani me gella gana nyanga ki ala halam posle ndanga ta hosle ndi drogota sanze manya Allah gana kali kuno dawa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh